الفيديو غنشوفو تصحيح ديال ليكزامان دو فان دو فورماسيون ديال 2014 بالنسبة للبروبليم ديال la détermination du temps de fabrication. Donc on va voir la correction de l'examen de fin de formation pour l'année 2014 concernant le module de la détermination du temps de fabrication. Donc je vois le problème, on se propose d'étudier la phase de perçage des deux trous 12 de la pièce de la page 2 sur 15. Donc on a déjà en la page 2 sur 15 le dessin de la pièce. Donc sur une perceuse radiale avec masque de perçage. La vitesse de coupe choisie est de 25 mètres par minute, VC 25. L'avance par tour 0,1 mm par tour. Forêt diamètre 8. Angle sommet 120. Donc là, nous directement pour voir les questions. Compléter sur la fiche d'étude de phase, page 10 sur 15. Donc les temps relatifs, c'est les temps relatifs aux opérations élémentaires de manipulation de la pièce et de la machine, et les temps nécessaires pour les opérations de contrôle sont donnés par le tableau 1. Donc on a le tableau هذا باش نعمر هاد l'affiche. فهم هاد l'affiche هادي. Question 2, calculer le temps unitaire de réalisation de la phase. Question 3, tracer le sismogramme, indiquer l'échelle appropriée. Donc, on a la distance d'engagement prime. Donc, on a un perçage des deux trous, diamètre ديالهم 8 و الطول ديالو راه نقدر نلقاه في الديسان ونقدر نلقاه حتى هنا راهم معطينو ليا هو 23. يعني هنا خصني نحسب انايا ال سي ديالي لا لونغور دونك انطلاقا من هاد ال. Donc on passe directement pour voir la correction. Donc بالنسبة للبروميير كيسيون دونك قال كومبليتي سور لا فيش ديتود دو فاز. غنعمر هنايا بيان سور نبدا بلي تي ام هما هادو مفهوم. دونك اي هنا مثلا غنبروندر لا بيس 45 سيغي لا بيس 25 ابروش دو لوتي. هنا كلشي عندي لي زوبيراسيون تقريبا في التي ام، حيت هنايا مثلا ابروش دو لوتي بين قوسين نديرو ليا مانيوال، دونك راه غادي يكون في التي ام ماشي في تي ام حيت مانيوال. امبري افونس اوتوماتيك حتى هي 5 arrêt sur but 3 etc. دونك هنا تقريبا يعني كاع لي زوبيراسيون داخلين في التي ام. دابا ندوز كيفاش غنحسب التي تي. دونك عندي هاد العلاقه تي تي كتساوي ال سي على في اف، ال سي تيغال ال بلس او بلس او بريم بلس دي سور 2 فوا طونجونت 60. هاد العلاقه معروفه اللي كانت عندي البيرساج كنخدم بهاد العلاقه هادي. دونك يكفي انني ندير لابليكاسيون نيميريك. دونك 23 plus 2 plus 2 plus 8 sur 2 tangente 60. Donc ça nous donne 29,31 mm. Donc j'ai trouvé LC. D'abord je dois calculer VF. Donc pour calculer VF, je dois calculer N. Donc N est égal à 1000 VC sur PD. Application numérique. VF est égal à 1 fois FZ fois Z. C'est application numérique en après certainement 1199,04 mm par minute. On va dire l'application numérique pour calculer TT. J'ai trouvé 0,1472. Je vais les multiplier par 100. Donc il y a 14,72 cm. Bon. Et je vais la mettre, tout ça, je vais le mettre ici. Bon. 25, 01, etc. On a 14 Donc, deuxième question, elle calcule le temps unitaire de réalisation de la phase. Donc, bien sûr, TU, on a seulement TT et TM. Donc, je vais faire l'addition. Donc, on trouve 278,44 cm. Donc, tracer le sismogramme. Donc, je vais prendre bien sûr une échelle convenable. Et je vais tracer donc de 1 jusqu'à 4, l'opération 1 jusqu'à l'opération 4 TM. L'opération 5, je vais monter vers TT. De 6 jusqu'à 10 en TM. 11, je vais monter vers TT. De 12 jusqu'à 17 et ça appartient à TM.
Donc voilà, le problème il est très facile. Donc on a fait la correction de ce problème de l'examen de fin de formation 2014.